Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seawangko dan Madam Anissa. Saya Wan Putra bin Nusimi daripada kumpulan Jack Sparrow akan membentangkan tajuk yang diberi iaitu Konseptualism 1970-1980. Pertama ialah pengenalan kepada konseptualism. Apa itu konseptualism? Konseptualism berkaitan dengan para penonton dapat mengkaji persembahan dan perbezaan dalam idea-idea serta gaya olahannya. Ini merupakan pendapat daripada Kamus Dewan edisi keempat. Berdasarkan konteks analog pula, Moscow Konseptualism memegang tempat penting dalam landscape penerbitan mengkaji Moskovite Konseptualism. Ini merupakan contoh seorang pengkarya konseptualism iaitu Jenny Holzer 1950. Mengenai Jenny Holzer, beliau lahir pada 29 Julai 1950 bertempat di Calypso, Ohio. Beliau menuntut pengajian di Duke University Durham, North Carolina 1968 hingga 1979. Ini merupakan contoh fokus utama beliau dalam bidang seni, iaitu fokus beliau ialah penyampai perkataan dalam idea ruang awam melalui pemasangan berskala besar papan iklan. Senang cerita, beliau merupakan seorang pekarya melalui elektronik. Ini merupakan contoh karya beliau iaitu A Burst of Power Comes as No Surprise, iaitu dalam bentuk LED. Seterusnya, Jenny Holzer membuat pameran di Camp dan Reed terdiri daripada siri lukisan minyak pada linen Holzer 2005 dan 2006 di paparan LED. Ini merupakan contoh karya yang dihasilkan oleh Jenny Holzer. Seterusnya ialah beliau juga membuat karya yang bertajuk Protect, iaitu pada Mac 12 dan 31 Mei 2009. Jenny Holzer mendekatkan inovatifnya terhadap bahasa sebagai pembawa kandungan dan penggunaan media tidak komersial dan tetapan awam sebagai kenderaan untuk mesej itu. Salam sejahtera kepada Saawang dan Madam Anissa. Nama saya Maxwell Winston Mahmud, anak Jepani, nombor matrik 84482. Saya akan membentangkan mengenai prinsip utama aliran seni konseptual. Yang pertama, idea atau konsep yang mendasari karya seni dianggap lebih penting daripada bentuk fizik karya tersebut. Yang kedua, proses pembuatan karya seni dianggap kurang penting dibandingkan dengan idea. Yang ketiga, karya seni konseptual seringkali mencakup pertanyaan tertulis atau instruksi yang menjelaskan konsep atau idea yang mendasari karya tersebut. Manakala yang keempat, seni konseptual sering bersifat ephemeral atau sementara dan mungkin tidak memiliki bentuk fizik yang permanen. Yang kelima, seni konseptual dapat mencakup berbagai media seperti fotografi, video, instalasi, dan karya seni berbasis teks. Ciri-ciri utama aliran konseptual: fokus kepada idea dan konsep sebagai medium utama seni. Yang kedua, penurunan nilai objek seni tradisional dan bahan-bahan seni. Yang ketiga, penekanan terhadap pencairan objek seni. Yang keempat, penggunaan bahasa teks dan dokumentasi sebagai alat seni. Yang kelima, pentingnya penglibatan dan penyertaan intelektual penonton. Ini adalah merupakan salah satu contoh artis terkenal iaitu seniman konseptual, iaitu Marcel Duchamp, lahir pada tahun 1887 dan meninggal pada tahun 1968. Seorang seniman yang berpengaruh dalam seni abad ke-20, dilahirkan di Boulogne-sur-Rhône, Perancis dan kemudian mendapatkan kewarganegaraan Amerika Syarikat. Marcel Duchamp, seorang seniman konseptual terkenal, memainkan peranan penting dalam mengubah pandangan kita terhadap seni melalui pengenalan konsep ready-made dan cabaran terhadap definisi tradisional seni.
Dalam konteks seni, ready-made menuju kepada objek yang diambil daripada kehidupan seharian dan kemudiannya dihadirkan sebagai karya seni tanpa banyak campur tangan seniman dalam proses pembuatan. Duchamp memperkenalkan konsep ini pada tahun 1913 dengan karya terkenalnya yang bertajuk roda pemutar atau bicycle wheel. Ini adalah salah satu contoh karya konseptualisme yaitu bicycle wheel dihasilkan pada tahun 1913 berkonsepkan ready-made. Saiz 126.5 cm per red collection. Manakala karya yang kedua merupakan bertajuk Fountain dihasilkan pada tahun 1917 dengan menantang konvensi seni dengan konsep ready-made. Saiz 38/31 cm. Ini saja pembentangan daripada saya. Good morning, sir and miss. Today I'm here to present about conceptualism. The artist I choose is Damien Steven Ace. Damien Steven is born in 7th June 1965 in England. He is known for conceptual art and isolation art, paintings and sculptures. He is also an entrepreneur and art collector. He was inspired by Michael Duchamp. The artwork that I choose is For the Love of a God. It was made on 2007. The type of art is sculpture and the media was used is platinum 18th century human skull, 8601 flawless diamond and 52.4 carat pink diamond and human teeth. It represents the artist's ongoing interest in death and the notion of value, referring to the iconography of the skull in art as a memento mori, a reminder of the fragility of life. The work can alternatively be seen as a normal, devout, defiant, or proactive gesture in the face of death itself. The second artwork that I choose is The Miracle Journeys by Damien Steven Ace. The duration to create the sculpture is 8 years, which means 2005 until 2013. The place is in front of Sidra Medical Center, Doha, Qatar. The type of art is 14 massive bronze sculpture and the size of sculpture is 5 to 11 meter in height, 216 tons weight, which means ending with 46 feet tall sculpture of baby boy. Everyone talks about our life journey, but we ask the world life journey before you're born. Words by Damien Steven. The development of a human fetus from conception to birth, including an egg fertilized by sperm, a twin pregnancy, and a breech birth. In Damien concept, we are not expecting everyone to like them. We are not expecting everyone to understand them. This is why they are there to actually create this element of debate, this element of thinking. We believe it reflects very much the mission of Sidra, taking care of the health care of human and babies. Now, I would like to talk about performing arts 1970 until 1980. The definition of arts performing is art is which the media in the artist's of own body and the artworks takes the form of action performed by artists. Art that could not be bought, sold or traded as a commodity. Performing arts may be comprised of painting, sculptures, dialogue, poetry, music, dance, film footage, laser light, animals, fire, and etc. It also performed art may be entertaining, amusing, shocking, or horrifying. It is meant to be memorable. The artist that I choose for performing art is Vito Acconci. He is an American performance, video and isolation artist born in the Bronx, whose diverse practice eventually includes sculpture, architectural design, and landscape design. Vito Acconci's subversive boundary-pushing practice largely centers on ephemeral concepts such as language, sexuality, and bodily movement.
His work, which spanned poetry, criticism, performance, sound, film, photography, and sculpture, further numerous provocations. One of the artwork from Vito Acconci that I choose is a performance situation using walking and running. In this piece, he set himself the simple task of walking back and forth in front of the camera and recording his position at fixed intervals, a process close in spirit to the task performance of his contemporary, the avant-garde choreography Johan Reiner. Second artwork that I choose is Seedbed, which is created in 1907. The media was used as gelatin silver print and the dimension of the painting is 2.1 times 29.7 centimeter. The type of the painting is photograph. Seedbed was a seminal work that transformed the physical space of the gallery through minimal intervention to create an intimate connection between artist and audience, even as they remain invisible to one another. Thank you. Bertemu kembali, kali ini saya akan membentangkan mengenai tajuk kedua iaitu Performance Art. Dalam tajuk Performance Art ini saya akan membentangkan mengenai elemen seni persembahan. Yang pertama adalah masa, yang kedua ruang, dan yang ketiga adalah badan pelaksana, keempat kehadiran dalam medium, yang kelima hubungan antara pelaku dan penonton. Ini adalah merupakan artis dalam performance art iaitu Chris Burden. Lahir pada tahun 1946 di Amerika Syarikat, Chris Burden memulai karya seninya pada era 1970-an. Burden mengeksplorasi batasan fizik, kekuatan risiko, dan interaksi manusia dalam karyanya. Dia menciptakan karya-karya yang memprovokasi penonton untuk melibatkan mereka secara emosional dan intelektual. Karya-karya Burden seringkali memprovokasi penonton untuk merenungkan tema-tema seperti keberanian, kekuasaan, pengorbanan, dan ketergantungan pada teknologi. Ini adalah merupakan salah satu karya Chris Burden iaitu bertajuk Shot pada 19 November 1971. Dalam karya ini, Chris Burden berdiri tegak di sebuah ruangan dan meminta seseorang asisten menembaknya dengan senjata api dari jarak dekat. Aksi ini menantang batasan keberanian dan kepercayaan antara seniman dan penonton, serta menyentuh isu kekerasan dan kehidupan yang berisiko. Yang kedua merupakan tajuk Transfixed. Dihasilkan pada tahun 1974. Dalam karya ini, Chris Burden diikat ke sebuah mobil dengan panah yang menusuk tubuhnya. Karya ini mengeksplorasi tema kekerasan, penderitaan, dan pengorbanan serta mengundang penonton untuk merenungkan pengorbanan dan kekuatan manusia. Itu sahaja pembentangan daripada saya untuk tajuk kedua iaitu Performance Art. Terima kasih. Okey, bersua kembali. Ini merupakan tajuk kedua yang kumpulan kami akan bentangkan, iaitu Performance Art 1970 sehingga 1980. Ini merupakan contoh karya Performance Art, iaitu performing the subject claiming space performance art in 1980 East German. Okey sir dan miss, saya akan membentangkan seorang pengkarya performance art iaitu Joseph Beuys. Iaitu ini merupakan contoh sedikit karya yang dihasilkan oleh Joseph Beuys, iaitu Max Revolution by Zenek. Seterusnya ialah Joseph Beuys lahir pada 21 Mei 1921 di Krefeld, Jerman, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1986 Düsseldorf. Beliau merupakan pengukir events Grad Jerman dan artis persembahan yang karyanya dicirikan oleh bahan-bahan yang tidak
ortodoks dan aktiviti ritualistik yang menimbulkan banyak kontroversi. Ini merupakan contoh sedikit sebanyak biodata oleh Joseph Beuys. Seterusnya ialah karya yang dihasilkan oleh Joseph Beuys, Characteristic of the Painting. Seperti yang Sir dan Madam tengok kat bawah, ini merupakan contoh gambar yang dihasilkan oleh Joseph Beuys. Karya ini definisikan seni yang diperluaskan dan idea arca sosial sebagai Kunstwerk, yang mana beliau mendakwa peranan yang kreatif dan partisipatif dalam membentuk masyarakat dan politik. Karya ini yang luas adalah berdasarkan konsep humanisme, falsafah sosial dan antroposofi. Okey. Sekian daripada kumpulan kami iaitu Jack Sparrow. Terima kasih, Sir. Madam.